हेलो एवरीवन, दिस इज इशिता फ्रॉम उत्सव कलेक्शंस कोलकाता। और गाय हलूद मतलब हल्दी सेरेमनी के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उसके लिए साड़ीज कुछ लेके आई हूँ। कैसे लेना है इज़ वेरी सिंपल, स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। नंबर है 8981729595। एंड बिफोर यू स्टार्ट सीइंग द साड़ीज, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट वेन एवर आई अपलोड यू गेट नोटिफाइड। चलिए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट साड़ी। फर्स्ट साड़ी इज अ पॉलिश जामदानी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस, येलो में पिंक या मजेंटा भी बोल सकते हैं। मजेंटा कलर का रॉ सिल्क का ब्लाउज पहनिए इसके साथ, इट विल लुक सो नाइस। पूरा साड़ी में इस तरह से बूटी जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर है, ब्राइट है, पिक्चर्स के लिए परफेक्ट है। प्राइस है 2450। Coming to the next sari, which is this fabulous crepe Banarasi sari. এই সব শাড়ি জন্মেও পুরনো হয় না, এত সুন্দর দেখতে। This is the pallu of the sari, as you can see, fantabulous palla, and अंदर में antique जरी का जा रहा है, बूटी बूटी छोटे छोटे बूटी, and that is the blouse of the sari. As you can see, this is beautiful. That is the blouse piece, and पूरा साड़ी में इस तरह से काम जा रहा है। This is also a very stylish piece. It is तसर मूगा बूटी जो बॉर्डर होता है, इसमें भी मीना वर्क है, अंदर बूटी में भी काम है। एंड दिस इज गोइंग थ्रू आउट द साड़ी। प्राइस है 5700। इट प्लीट्स वेरी वेल, सॉफ्ट साड़ी है, इजी टू ड्रेप है। একটা বডি প্লেন খাড্ডির একটা আলাদা সৌন্দর্য। এই হচ্ছে বর্ডারটা, দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি, এটা আঁচলটা যাচ্ছে। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। एज यू कैन सी, दिस इज अ गॉर्जियस ब्लाउज, ब्रोकेट का काम जा रहा है। एंड एंटायर बॉडी इस तरह से प्लेन रहेगा। इसके साथ एक्सेसरीज भी बहुत सुंदर आप लोग पहन सकते हैं, एंड यू कैन लेटर ऑन वेयर इट फॉर योर कॉर्पोरेट फंक्शंस एज वेल। সেলফ টাঞ্চই ভেরি স্টাইলিশ, এটা কিন্তু সব বয়সেই পরা যায়। দিস ইজ দ্য पल्लू ऑफ द साड़ी, एंड द कलर इज ऑल्सो सच अ स्टनिंग शेड ऑफ अ मेरीगोल्ड येलो। दिस इज द पल्ला, सॉरी दिस इज द ब्लाउज पीस, माफ कीजिएगा। और पूरा बॉडी में जो है इस तरह से आपको सेल्फ एम्बॉस का काम रहेगा। आई होप द कैमरा इज पिकिंग अप, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इट विल लुक सो गुड इन पिक्चर्स एज वेल। জামদানি শাড়ি, একদম পারফেক্ট ইয়েলো কালার, এটা আঁচলটা। দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি। ভেতরে এরকম আড়া আড়া কাজ যাচ্ছে, পুরো শাড়িটাতে জড়ি অ্যান্ড সেলফ রেশমের কাজ যাচ্ছে। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি জামদানি। প্রাইস হচ্ছে 3350। This is a pure cotton handloom sari, and this is the pallu of the sari. As you can see, it's a traditional sari that will never grow old. পুরো কাজটা এরকম ভাবে যাচ্ছে, ভেতরে ছোট ছোট বুটি আছে, পাড়ে জামদানি কাজ, একদম সুন্দর মিষ্টি শাড়ি। প্রাইস ইজ ওনলি 2600। ফর মাই মডার্ন ব্রাইডস, যারা একটুখানি স্টাইলিশ আর মিনিমালিস্টিক শাড়ি খুঁজছেন, তাদের জন্য পারফেক্ট শাড়ি, লিনেন জামদানি। দিস ইজ দ্য পাল্লু অফ দ্য শাড়ি। এটাতে গোল্ডেন জরি বর্ডার যাচ্ছে, আর ভেতরে রেশমের কাজ বর্ডারে আর পাল্লুতে যাচ্ছে। দ্য টেক্সচার ইজ ভেরি ম্যাট ফিনিশ। প্রাইস ইজ 1800। ভেরি স্টাইলিশ পিস। মাসলিন জামদানি, সেলফ ওয়ার্ক, আঁচলে কাজ, বর্ডারের জামদানি কাজ। শাড়িটা একটা ট্র্যাডিশনাল বিউটি, পুরো রংটাও অদ্ভুত সুন্দর, একটা ব্রাইট ইয়েলো কালার। আর এইসব শাড়ি পরেও আরাম, দেখতেও সুন্দর, perfect for the yellow, yellow saree बोलबे मैं बोलती हल्दी ceremony, and very pretty piece booking के लिए आप लोग। With this we have reached the last saree in today's show, which is this মুগা তাসা saree with antique zari booty। আঁচলের কাজটা দেখুন, পুরো একদম ভরাট কাজ যাবে, ভেতরেও ছোট ছোট বুটির, পুরো শাড়িটাতে একদম এক সমান কাজ যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য বডি অফ দ্য শাড়ি। ফল নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না, খুব সুন্দর শাড়িটার রংটার মধ্যে একটা অদ্ভুত ইয়েলো তো আছেই, ইয়েলোর সাথে একটা গ্রিন মিক্সও যাচ্ছে শাড়িটার মধ্যে, একটা লাইম ইয়েলো টাইপের কালার। কেরমভাবে বুক করবেন আমরা বলে দিচ্ছি, ভেরি সিম্পল। স্ক্রিনশট রেখে भेज दीजिए। नंबर है 8981729595। स्टोर एड्रेस होच्छे 53 हिंदुस्तान पार्क, कोलकाता 29। एंड ऑफ कोर्स चेक आउट आवर वेबसाइट, which is www.utsavcollections.in। Thank you so much for watching. I will be back again with a new video very soon, and before that, before you leave, make sure you're subscribing to this video, not video, to the channel. Thank you so much. Bye bye. I will be back again.